Fishing guys. Lagi guys. Buhay pa guys, buhay pa. Guys, laking plated guys. Happy sa weekly. Ayun guys, good evening. Panibagong fishing adventure naman tayo guys. Nandito ulit tayo guys sa may Damam Port guys. Medyo nakarami tayo nakaraan ng huli guys. Subukan ulit natin yan kung makakarami ulit tayo. Medyo nakita yung dagat guys, yung tubig guys, no? Medyo tama-tama lang yung tubig, di masyadong malalim guys. Hindi pa high tide ngayon eh. Set up na tayo guys. Hadainta. Bigyan muna natin yung niya guys, hook niya. Ano orbot ha? Batin maibita ni marala. Nagigijib-jibin haga na. Hala. Nadain ta, hulog mo dyan ta sa Alas, ready na yung kanya guys. Ito muna tayo sa atin guys. .4 meter lang ang gagamitin natin guys. Dito lang yan sa malalapit. Gagamitin natin. Tapos yung reel natin na 4,000 guys. Oh, one down guys. Apa na isa natin guys, isa. One down guys, isa beer. Oh, bismillah. Ayun. Pangatlong cast natin guys. Tapa tayo guys. Di pa tayo nakakakuha guys. Ayun naman tikla guys. Tinamaan. Sinabitan yung tikla. Tikla guys. Sinabitan. Guys. Sinabitan guys. Oh. Ayun guys. Ito ng tigla guys. Ayan. Tinabita guys. Guys, disapi mo YouTube. One down, tikla. Nakalagay na tayo ng alimasa guys. Kanina ka pa ha. Bismillah. Aywa. Sayang guys, hinila. Wala na ito. Wala na ito yan. Sabir. Ano rakibas maragaribas? Hada ba sina? Hinakatir sa makalisa garib syu. Hada ba sina rakip malum? Katir sa garibas. Mapiro ba ijaki? Hada ba sina? Fishing guys. Fishing tayo guys. Wala na guys. Tinamihan guys. Nalitan siya guys. Fishing guys. Shit tayo guys. Saber biya. Kala sa rakip center saber biya, asya na nanta.
Ayun. Isang malakapas eh. Ya Allah. Ito. Yes. Si tropa. Dali namin tropa natin. Laki guys, malaki. Laki siya. Kita mia. Laki guys. Natin kasama natin malaki. Kita nyo ba guys? Hindi pa tayo guys. Wala tayong nahuli guys. Hindi pa tayo sa unahan guys. Dito tayo sa unahan. Hindi lang yung nakuha natin. Sabi nung kasama natin maganda doon. Sakit. Dito tayo sa unahan. Okay. I guess. Isda ito guys. Aray. Madami na tayo guys. Hindi natin napansin yung camera guys. Wala nang battery guys. Ito na tayo guys. Ayan. Ayan guys. Jauh. Okay. Bismillah guys. Diyan lang yan oh. Sim ada makan. Oh yan. Hina kabir pi. Mungkin talata kilo ada ba. Bismillah. Wah, Shil. Kimse. Fish on guys, kabir. Fish on guys, kabir. Fish on guys, kabir. Laki guys, malaki guys. Oi, nada. Fish on. Come on. Tal. Guys. Guys. Kita nyo guys. Ayan guys. Laki guys. Ana malum ha sabir kalam hina rakib. Wena na ada gumas. Hey. Pagla gay. Kiधर है? ऐसा ada gumas? Ada Hindi? Ada gumas es kalam? Kapra ber. Kapra किधर है? Kapra. Hasan, mana ada kapra? Habis. Yaar. Kabar arin katir akilalen. Nasi mantay ji full. Wala ada kapra. Hina mujud. Kapra hina mujud. Yes, guys. Hina badin sawa-sawa sabir, mano. Ayo, kita sawa-sawa sabir. Hina badin sawa-sawa sabir. Aywa. Ada mungkin 1 kilo kabir, sawar? 1 kilo nus mungkin. Kilo ada. Alin كويس كله سيم صغير guys
Okay na guys. Nakadami-dami na tayo guys. Yes. Dali na rin guys. Ay. Guys. Sabar kalam hina bas mujud wadi. Hina. Hada hina. Sabar kalam hada hina bas. Hada hina. Hada. Aywa hada hina. Yalla. Sapa guys. Meron pa yan guys. Guys. Alisin niyo ba guys? Uy. Yalla. Fish on guys. Fish on. Fish on tayo guys. Pugsit guys. Kawar ka lang hada hinawadi. Yes. Ada 4 kilo guys. 4 kilo. 4 किलो नहीं यार. Ada rubah. Jalan tayo guys. Yes guys. Aywa. Sabir aja. Party ada kawar maksud. Kalam sida, maksud ya siya. Maksud. Alin ada party asan kawar ada ro ijaza arba shahar. Maadin. Aywa. यही तो अभी यहाँ से गुजर के गए थे ना आप Yeah. Big. Kabir. 1 kilo. Oro. Mungkin may gabaid. Aywa. Yalla. थोड़ा आगे जाओ दोस्त खटिया लग जाएगा Aywa. Aywa. Come on. Aywa. Fish on guys. Fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Huwag ka nang lumangoy. Come on baby, come on. Come on baby. Fish on tayo guys. Fish on. Ada. Aywa. Kabir. Wait ziyada inshallah. Oh. Fishing guys. Oh, hello guys. Happy guys. Anhin katir guys. Guys, maapi hadan guys. Kulo kalas guys. Sapi katir maapi sila. कितनी हो गई 2-3 किलो हो गई Kawar. Saya ada gusuk. Fishing guys. Fishing guys. Lihat. Fishing guys. Ya, nah guys. Okay guys. Guys, check guys. Kakadala guys. Sana naman guys. Nasa silas. Uy. Guys. Guys, katir mo yalin guys.
Medyo moya din guys. Yeah, guys. So, bardo guys. Bardo guys. Ito na naman. क्या इसमें यार? जी बता घुमा 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 Digi. May jero. Hada digi ya. Digi. Guys, nakatakas guys. هذا في شوف في هذا Hada. روح هناك روح Win. قدام انت سو وسا هناك رجل خلاص يا روح आगे Uh. हैं? आगे ما في مشكلة. ورو بعد يجي هذا زيادة. يجي بعد. ان شاء الله बढ़िया है هو ما بيمسك مزبوط بس هذا هوك. هو ما يجي هوك مزبوط. ما مشكلة. Fish on guys. Guys. Fish on tayo guys. बहुत दूर रहा पानी Fish on guys. Sarapan lang natin guys. Nasarapan lang natin isda guys. Yan. Sayang guys. Diyan pala. Diyan guys, natamaan. Tinamaan guys. Akala ko nakawala na. Diyan pa pala siya guys. Diyan pala guys. Akala ko guys nakawala na. Diyan lang pala. Kapara ka dere? What? Tumera pas ni? Tinamaan guys, akala ko nakawala na eh. Diyan pa pala siya. Yun. Matay guys. Fish on guys. Fish guys. Okay guys. Fish on guys. See guys, gusto mo talaga malalaki ha. Malalaki pa talaga yung gusto mo ha. Sarap ka sa malalaki ha. Yalla akil yalla. Fish on. Oh, kabir. Oh, mabigat guys. Laki. Mukhang malaki to guys. Fish on guys. Oh. Bigat guys. Bigat ah. Mungkin kabir ada. Mungkin kabir guys. Oh. Ada eh. Oh. Lagi guys. Sabir. Imsik. Lagi guys. Lagi guys. Ada
Ang laki guys. Sabi na, may sigaw. 실고마이 바다로 다 하타니 말. 시마스. 실. Ha? 하다 이스 하다 피쉬. Ada. Bagaimana? Sabir. Ji, ada. Masalah 2 kilo. Laki guys. Laki flathead. Ada flathead. Latit. Ada English kalam flathead. ايش كلام هذا هندي ما معنا. Masalah guys. خلاص انا هسلقها. خلاص الحمد لله حصل كبير. انا خلاص. Ini kali gue. Laki guys. Dia ada 1 kilo. Jada. Mga sobra may higit 1 kilo siguro. Isang battery na lang tayo. Wide kabir ka man? ايوه. Okay. Inshallah. Bismillah, 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 bismillah. Isang malaki pa daw guys. Saka pa yung tulutan ng Allah. Isa pa guys. Lagi guys. Buhay pa guys, buhay pa. Guys, laking plated guys. Mapi, sabi clean. Waro kina clean ba din no ay mo? Mas kila. Ha? Kali. Yan na tayo guys. Chota wala. Yala sayro. Alin wanum alin manum. Wanum alin samak. Samak num. Wayib ka bukra wakalam taal bukra ma muskila. Yala. Wakalam taal bukra sa itnen. Sa talata wakalam samak. Bro. Oro kalas. Uwi na tayo guys. Uwi na guys. Okay na, naka-boundary na tayo guys. Ang ganda pala dito pag gabi guys. So yun lang guys. Maraming salamat guys. Thank you.